démarrer la leçon de lexique. C'est le lexique thématique, l'école. L'objectif de cette leçon, c'est savoir utiliser un lexique relatif au monde de l'école, c'est-à-dire تعلم كيفية استعمال معجم متعلق بعالم المدرسة. On va débuter d'abord par le texte. J'observe et je découvre. La rentrée scolaire. الدخول المدرسي. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. يوم الدخول المدرسي هو يوم احتفال بالنسبة للتلاميذ. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour, de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs et de leur directeur ou directrice. التلاميذ كيكونوا متشوقين انهم يتعرفوا على التلاميذ ديالهم، على انهم يلعبوا في لاكور، على انهم يتعرفوا على الاقسام ديالهم، يتعرفوا على الاساتذه ديالهم، على المدير او المديره ديالهم. Une fois en classe, ils lèvent la main pour écrire la date sur le tableau noir. Ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sous leurs petits doigts. اللي كيدخلوا القسم كيرفعوا الاصابع ديالهم باش انهم يكتبوا التاريخ في لو طابلو في السبوره. كيكونوا فرحانين ملي كيشدوا داك الطبشوره ما بين يديهم. Chacun choisit sa place sur un pupitre et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. كل تلميذ كيشد البلاصه ديالو كيمشي للمقعد ديالو باش انه يقيد l'emploi du temps استعمال الزمن ديالو ديال المواد اللي كيقرا فيهم. Alors, je manipule et je réfléchis. Quel est le titre de ce texte? العنوان ديال النص اللي هو la rentrée scolaire. Souligne les personnes que tu rencontres à l'école. يعني الناس اللي كنتعرفوا عليهم في المدرسة. كاين les camarades هما كاين les camarades, les professeurs, le directeur ou la directrice. Qu'est-ce que les élèves recopient sur leur cahier de texte? يعني شنو كينقلوا التلاميذ للدفتر ديالهم. هيا les élèves recopient l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. Cite 3 matières de ton emploi du temps. 3 ديال المواد ديال استعمال الزمن ديالنا. Par exemple, arabe, français, anglais. 5e question. Entoure le nom de 2 éléments que l'on ne trouve que dans les salles des classes. La craie blanche et le tableau. Je m'entraîne. 6e question. Complète les phrases avec le mot qui convient. Affaires scolaires, أدوات مدرسية, classe, قسم, écriture, كتابة. La phrase A. Quand je recopie un texte, je soigne mon. La phrase B. Je prends soin de mes. La phrase C. Je garde ma propre comme je l'ai trouvée. Alors, la phrase A. Quand je recopie un texte, عند نقلي أو كتابة نص, je soigne mon écriture. La phrase B. Je prends soin de mes affaires scolaires. La phrase C. Je garde ma classe propre comme je l'ai trouvée. Alors, je m'évalue. 7e question. Écris des phrases avec les mots suivants. Classe, قسم, leçon, دروس. Par exemple, la peinture de ma classe est jaune. Autre phrase, ma classe contient 20 pupitres, c'est-à-dire يعني القسم ديالي يحتوي على 20 مقعد. pupitre هي مقعد. بالنسبة leçon, par exemple, je révise mes leçons. Et voilà. Alors, je retiens. Les mots utilisés pour parler d'un thème constituent un lexique thématique.
أي الكلمات المستعملة باش أننا نتكلموا على واحد الموضوع كتكون لنا واحد المعجم موضوعي. Par exemple, la rentrée scolaire. Le personnel de l'école, le directeur, les enseignants, les professeurs, les élèves. Voilà. Les fournitures scolaires, les cahiers, les cartables, les livres, les trousses, les crayons, les lieux, l'école, la cour, les classes, les bureaux, les toilettes, la cantine. On a les matières à l'étude, la lecture, la production écrite, les mathématiques, les sciences, la grammaire, l'orthographe, etc. Alors, l'exemple اللي عطاونا هنايا هو واحد l'exemple اللي حنا كنعرفوه كاملين، اللي هو الدخول المدرسي. اي شنو الحاجات اللي كيكونوا متعلقين بهذا الدخول المدرسي. كيف ما عطاونا البيرسونيل دو ليكول، يعني الناس العملاء اللي كيكونوا، يعني شكون هاد الناس هادو اللي كيكونوا في المدرسه. عندنا المدير، لو ديريكتور، لي زونسينيون، لي بروفيسور اي لي زيليف. عندنا أي المدير أو المديرة، عندنا الأساتذة، عندنا المعلمين، عندنا التلاميذ. وعطاونا لي فورنيتور سكولير أي المواد المستعملة باش أننا نقراو، أي مواد ديال التعليم. كاين عندنا لي كايي، لي كارطابل أي الدفاتر، محفظة، كتاب، مقلمة، ستيلو. وعطاونا لي ليو، بحال يعني شنو موجود في المدرسه، شنو كنلقاو في المدرسه. يعني كاين اول يعني المعجم باكمله اللي كيتمحور عليه لا غونطري سكولير هو ليكول المدرسه. ان لا كور الساحه، لي كلاس الاقسام، لي بيرو، لي تواليت، لا كونتين اي المطعم. عندنا لي ماتيير ا ليتود، يعني المواد اللي كنقراو. كاين بزاف ديال المواد اللي كنقراوهم. عطاونا امثله منها، بحال عطاونا القراءه لا ليكتور، لا برودكسيون دو ليكري الانشاء، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النشاط العلمي وما الى ذلك. Alors, on choisit un thème. Par exemple, ناخذ لو thème ديال لو مارشي اللي هو السوق. يعني شنو الحوايج اللي كتكون متعلقه بلو مارشي. كان يمكن لينا نلقاو لي فروي، الفواكه، لي ليغوم الخضار، لي فوندور بائع او لا فوندور امبولون اللي هو بائع متجول. ونقدروا نلقاو السمك. وبهذا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انني نكون فدتكم وشرحت لكم بطريقه مبسطه. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وابوني اذا كنتي مازال ما تابونيتيش، وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديالنا ان شاء الله.